And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the Strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the Strait. And the oil prices are dropping like a rock. And, you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. Think of that, 73 days we hit highs, but we had just hit the highest we ever were, and that was 3 months ago, 3.5 months ago, and I said, well, here's the story. We're doing great, but now we're going to have to make a U-turn. We're going to have to journey down to the Islamic Republic of Iran, because if we don't do it, they're going to have a nuclear weapon, and if they have a nuclear weapon, the world is in great danger. Israel is gone, the Middle East is gone, but the world is in great danger. And I said, we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the Strait's already open, and we're setting records in the Strait, but we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems? You give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour. And we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon. And they've agreed to that, 100% agreed to that. Kecewa tidak dibantu negara-negara NATO dalam melawan Iran, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari Jerman. Gelombang pertama yang ditarik terdiri dari 5.000 tentara AS. Secara bergelombang, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman. Total pasukan yang akan ditarik berjumlah 5.000 pasukan. Sebelumnya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Mei lalu. Pengumuman itu muncul di tengah memanasnya ketegangan perang di Timur Tengah. Penarikan pasukan merupakan buntut kekecewaan Amerika Serikat atas tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz serta membantunya dalam melawan Iran. Hal itu disampaikan langsung Presiden Donald Trump di hadapan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO. These are bilateral commitments these countries are having with the United States. So this is not, strictly speaking, NATO. But bilateral commitments, they all did what they promised to do. And this led to between 4,000 and 5,000 US planes taking off from Europe. I would argue it would have been very difficult to do Iran without having Europe as a power projection platform for the United States. Delivered again, he's right. There is also reason for disappointment. It is a mixed bag. Well, the big question is, are they paying the 5%? They agreed 6 months ago when we were together to pay 5%. And for the most part, they're not paying. Data per 31 Desember 2025 tercatat ada 36.400 pasukan aktif Amerika Serikat di Jerman. Selain pasukan, Amerika Serikat juga akan mengurangi aset militernya di Eropa, termasuk jet tempur, kapal selam hingga pesawat nirawak atau drone. Seorang anak Palestina, pemirsa, ditangkap oleh pasukan Zionis Israel saat penggerebekan di selatan Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Penangkapan tersebut terekam oleh kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok tentara Israel menahan seorang anak Palestina bernama Tamim Yusef Sadik saat melakukan penggerebekan di desa Karyut, selatan Nablus. Nampak sejumlah personel bersenjata memasuki rumah dan membawa pergi anak tersebut dari area permukiman dengan mata tertutup. Diketahui operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Rabu pagi waktu setempat. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan maupun kondisi anak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Pasukan Israel, pemirsa, menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman kota tua Nablus, tepi barat Palestina.
Sejumlah personel bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir gang-gang sempit kawasan padat penduduk dan bersejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di pemukiman warga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, pemirsa, Uni Emirat Arab meresmikan pusat medis baru di kota Gaza melalui operasi Chivalrous Night 3 bagi ribuan warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak akibat serangan Zionis Israel. Di tengah kehancuran akibat perang yang masih berlangsung, operasi Chivalrous Night 3 meresmikan pusat medis Emirates di kota Gaza. Fasilitas kesehatan ini dibangun untuk melayani warga Gaza Utara, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling berat sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas. Sejumlah ruang pelayanan telah dilengkapi peralatan medis modern, perlengkapan kesehatan, serta apotek dengan stok obat-obatan yang memadai. هذا المركز على العديد من الأقسام، يحتوي على قسم للمختبر والأشعة، سيعتني بحالات الأطفال والأمراض الجلدية المنتشرة في قطاع غزة نتيجة البيئة المحيطة من خيام وردم وبيوت مهدمة. سنقدم خدمة صيدلية متكاملة نختص بها بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة يعاني المريض جدا في الحصول على أدويته، بعض المرضى يمشي مسافة 2 و3 كيلومتر. اليوم يمتلك المركز عيادة طبية متنقلة، ستتوجه هذه العيادة إلى مراكز الإيواءات ومخيمات النزوح، تقدم الخدمة من لم يستطع أن يصل إلى مركز الإمارات، وعدا أن مركز الإمارات سيصل إليه ويقدم الخدمة الطبية المناسبة إليه. Pusat medis di kota Gaza ini merupakan fasilitas kedua yang dibuka dalam program kemanusiaan tersebut. Setelah sebelumnya, pusat serupa diresmikan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak pengelola berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Gaza dan membantu meringankan penderitaan warga yang telah berbulan-bulan hidup di tengah konflik dan krisis kemanusiaan. Senat Amerika Serikat pemirsa meloloskan resolusi untuk diakhirinya perang terhadap Iran. Presiden Donald Trump yang mengetahui hal tersebut mengkritisi langkah Senat Amerika. Senat Amerika pada Selasa kemarin mengesahkan UU Resolusi War Powers atau kekuatan perang untuk akhiri perang dengan Iran. Majelis Tinggi Kongres memberikan suara berbanding 48 untuk setujui resolusi yang sebelumnya telah disahkan DPR Amerika. Namun langkah Senat AS ini sebagian besar bersifat simbolis dan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar menjadi mengikat. Mengetahui hal itu, pemirsa, Presiden Donald Trump mengkritisi Senat dan menyebut resolusi simbolis tersebut disahkan pada waktu yang tidak tepat. Trump menilai resolusi tersebut justru melemahkan posisi tawar AS dalam negosiasi dengan Iran. Trump juga mengkritisi 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Ghalib menyebut nota kesepahaman Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat baik dan menyetujui seluruh keinginan Amerika. تفاهم اسلام آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. I see that oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want.
and they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much.